वर्तमान फ्लाइट रे छंती गोटे काम रे बाहरी छंती मु आगे स्वागत करूची आपण समस्तंकर आ विशेष स्वागत करूची हमर माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी को जे कि आम सहित रिमोट रे जोड़ी छंती जेमिति आपण समस्ते जानि छंती जे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबुदिने पूर्वोदय उपरे अति तांकर विशेष आग्रह रही जे पूर्वोदय हेले ही भारतर उदय हो पार एंटायर ईस्टर्न सेक्टर पाई विशेष ध्यान रखिबा पाई सबुदिने तांकर आग्रह रही आछि और सेथिरे ओडिशा उपरे माननीय प्रधानमंत्री जींकर सबुदिने बहुत आग्रह बहुत फोकस बहुत सबुदिने थाए जेमिति ए भितरे आपण देखिथिबे ओडिशा रे रेलवे हो टेलीकॉम हो हाईवे हो पोर्ट सेक्टर हो प्रत्येक क्षेत्र रे प्रधानमंत्री जी विशेष ध्यान देइचंती और विशेष फोकस रखिचंती एई श्रृंखला रे गत बजट रे पूर्वोदय रो कांसेप्ट प्रधानमंत्री जी बजट स्पीच रे आनीथिले माने वित्त मंत्री जी सेटा को रखिथिले बजट सरू सरू इमिडिएटली काम आरंभ करी खूब अल्प समय रे गतकाली कैबिनेट रे गोटे ऐतिहासिक फैसला निया हेछि एई ऐतिहासिक फैसला रे हमर जहा आदिवासी बहुल क्षेत्र अच्छी ओडिशा रे सेतिरे 7 रेलवे प्रोजेक्ट्स काली आई एम सॉरी 6 रेलवे प्रोजेक्ट्स काली अप्रूव हेछि सेतिरे 3टा प्रोजेक्ट सदर्न पार्ट्स ऑफ ओडिशा और वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ ओडिशा आउ 3टा प्रोजेक्ट्स नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ ओडिशा रे अछि जदि आम यही प्रोजेक्ट्स को देखिबा माने वर्षे वर्षे धरी कि हमर स्वप्न थिला सेही सब प्रोजेक्ट्स एथिरे सैंक्शन हेछि आपण जानिछंती आमे जदि वेस्टर्न ओडिशा रु देखिबा जदि कंप्लीट एक्सेस जदि आमे कंप्लीट ए मैप को देखिबा किपरि भाव रे आमे कंप्लीट गोटे कॉरिडोर तैयारी करि परिबा वेस्टर्न ओडिशा रु साउथ ओडिशा को जेबा पाई सेही भावना रे जूनागढ़ रु नवरंगपुर रु जयपुर ऑलरेडी सैंक्शनड अच्छी आगे जयपुर रु कोरापुट और आगे मलकानगिरी रु आगे भद्राचलम देकी कंप्लीट गोटे कॉरिडोर हिसाब रे पूरा तैयारी करा जायछि जहा कि कंप्लीटली ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज रु जिवो और से एरिया रे हमरो जेते आदिवासी परिवार आम सागरे अच्छंती रही छंती से माने समस्तंकर लाइफ रे गोटे विराट बड़ चेंज आसिला हाँ तत् सहित गोटे मिसिंग लिंक बहुत वर्ष रु थिला गुणुपुर आउ थिरुबाली मझिरे से मिसिंग लिंक मध्य काली अप्रूव हैला मो आगे 3टी प्रोजेक्ट रो एंटायर आपन को डिटेल कहिबी गुणुपुर थेरुबाली न्यू लाइन रायगड़ा जिल्ला रे अच्छी प्राइमरीली ओडिशा रो 74 किलोमीटर्स रो यारो लेंथ 1326 किलोमीटर्स एस्टिमेटेड कॉस्ट केंद्र सरकार द्वारा ओडिशा प्रति रेल विभाग तरफ एवं रेलर विकास पाई ओडिशार आर्थिक उन्नति आसीबा पाई रेलर उपयोग एवं तार भित्तिभूमि को आधार करी जहाँ ये 6टी प्रोजेक्ट उपरे आम पाखे आलोकपात करिसंती सेथिपाई मु सर्वप्रथमे माननीय रेल मंत्री महोदय एवं अन्य समस्त बंधुगण माननीय सांसदगण जो मैंने ये उपस्थित अच्छा आज इसी कार्यक्रम रे मु मुख्यमंत्री हिसाब रे माननीय प्रधानमंत्री को सर्वप्रथमे एवं माननीय रेल मंत्री को
ମୋ ତରଫରୁ ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେବା ସହିତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣ 6ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଯୋଗ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସହିତ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗକରଣ କରିବାରେ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ରେଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ବିଶେଷ କରିକି କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ବିକାଶର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଗମନାଗମନ ସହିତ ଏଥିରେ ଅର୍ଥନୈତିକର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ଇଏ ପ୍ରଭୂତ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ 6ଟି ସାଂସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣ 15,004 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆପଣ ସାଂସନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ କହୁଥିଲେ ସଂସଦ ଭବନରେ ପୂର୍ବୋଦୟର କଥା ଏବଂ ସେ ପୂର୍ବୋଦୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଆଜି ରେଳ ବିଭାଗରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି, ତାହା ଆମେ ଏଥିରୁ ଅବଗତ ହେଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଜରିଆରେ। ଏଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମାନ୍ୟବର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2 ଥର ଯାଇଥିଲି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଏକଦମ ଫ୍ରିଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବି ନିଜେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ନିଜେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଅନ୍ତତଃ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ରେଳ ଭବନକୁ ଚା ଟିକେ ହେଲେ ପିଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚା ପିଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଚା ପିଆ ଯେଉଁ 5 ମିନିଟ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ଆପଣ କେତେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସାଂସନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଣୁ ଗୋଟିଏ ଚା ପିଆରେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଚା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେମିତି ସାରା ଭାରତବର୍ଷର କେତେ ମାନେ ବିକାଶର ରାସ୍ତା ସେଠି ବନିଯାଏ, ଠିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ 5 ମିନିଟ୍ ଚା ପିଆରେ ଆଜି 6ଟି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଜି ଆମକୁ ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପୂର୍ବୋଦୟର କଥା କହୁଥିଲେ ସେଥିରେ ରେଳ ବିଭାଗର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 15,000 କୋଟି ଆଜି ଆପଣ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି।